ha segina mani noke omahe tuma opposition hundi jotona ek biler mas Jacob Debormana jol japun tongde I don't care kubi kokno report khulumka ang Jacob Deborma Citizenship Amendment Act 10 বছর তেবু বাড়ি রেখা 2025 তিনি সেপ্টেম্বর নি 4 তারিখ 4 সেপ্টেম্বর তিনি ও 2025 পাইনানি তাই বুসুক তংখ তাই চিনি ইয়াফাও তালবুরি তংখ 4 months তংখ মানে ন তাই বুসুক দিন তংখ গনি নাইদি চিনি থানি তালবুরি জরা তংখ हाइपोनो से इंडियन गवर्नमेंट जे नोटिफिकेशन कारिमानी 2025 जरा जे फाइनाय हाँ जे फाइनाय रखनो सिटीजन्स रनाय बरक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तै बरक अप्लाई खाइमान माने जे 2014 नि परे जे फाइनाय रखो आगि तो 2014 जरा आमरो तैबो अति प्रसा कपाल बिरमान जंजाल रक ओ हर जलाइसिं जगो पन्त तुई नंगे किसा खा कसang लाख्या दो 2014 नि परे तो ताइमा हाबला ताब का ताइ 10 वर्ष बारी रोखा इंडियन गवर्नमेंट माने जे जगह तिप्रासा थुयो थुइदो तिप्रासा बरगमन छुया आमा हाइना हारमं तामके तिरुपा हास्टेव आस चिरि खोगै सालाख्या जों सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नो जों नांगे चिनि रह नै आसामो लागो खायरका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बाद्रदामो बंग स्टेट आरोनि गवर्नमेंट सामुं kaham ke no khlai tongo tai rekhlai betong peba a jaga bo hindu rok ni bage hingange safe and secure sudo thoruksa rok ni bage simi je hindu ngake bo illegal ya je asam government ni phasing ti je jeng kaisa ang boni nungmani tisi sai tongo amang kunu ya bini kaisa interview nungmani tisa kokno sai tongo tai baki rok ngake आमाइनो तिरप्राव तो सानाने कक न क्रय एकटा पण एक्शन ना जगया उल्टा तै 10 বছর बारि रमा बाय ताबो कमेन्ट रइ सुङै दंगो बुसुक दिनि बिसिगो सिटीजन्स मान हनै अफला आंलायजाक बरक ताबो जे 2025 बरक सिटीजनशिप ताबो का तै बरक सिटीजन्स अप्लाई खायनाय नंकुन खलायमाया यासिया काहायजो तंदे उसुबै तंदे निनि मंत्री निनि एमएलए Nini juda botol ni MLA मंत्री हाइके तंगdi हाइके कुसुबै तंगdi कोनो खलायमाया एकटा ताबसु जरातै बुसुक जरा बांग्लादेशी हापायका बुसुक ताम रिपोर्ट ऑफिस नि रिपोर्ट पॉइंट सिनि थाने क्रय बिकॉज तिप्रासा TCS ऑफिसर अंगै SDM माबो खूब कम नगो UPSC एग्जाम क्वालिफाई खलायै IS ऑफिसर अंगनाय तो खूब कम न जे खरकसा बुखुकनि आमो जतन साइमनो आमन परे ताबसु जरा तो नुगियाखो तंगो चिनि चाखमा बसंनि खरकनै बिसिंगो मासा रां लाख सावे उड़ीसा रम जाखा ताइ खरकसा जे गुमुतिनि रिसेंटली DM बोबाग्रानो सन्मान रिया बोबथां मालाय आंगे पोस्टिं खलाय ताम रक जाक नखा आसनो हेबा तामले सानाय अ कपाल बिरमाननि ककनले ताम सानाय तिप्रा सारक कखंगे अमसे त्रिपुरा हास्टेव बुसुक बरक आधार कार्ड सनामका बुसुक बरक ताम एप्लाई खलायका आमसे साइमान पुंना नांगौ चिनि MLA रकनि सामुं MDC पुनो लीडर्स रकनि फुनो बरकनि आमो हायरकनो रतो कारि लायना नांगौ BJP निंथु त्रिपुरा मथानि इंथु जेकुनो पार्टी निंथु CPM निंथु सिंताम नो CPM तिप्रामो थानो सेजाका आसुक बसर CPM ओ सरकार चालांखा बिल्डिंग तांलायमानि गारि पाइलायमानि सिमिंसे गनिवै सेजालायै लुकरनि बुसकां तुबु फियाबा बांलादेशी हाबै निजिनि हा सेगिना मानि नखे ओमाहाय तुमा ऑपोजिशन हुंदी जतना एक बिलेर मास जेकोब देवरमना जल जापुन तंदे I don't care कुबि कखनो रिपोर्ट जों गोजाम रिपोर्ट टिनि बाय बुसुक बसर 2016 नि रिपोर्ट माने 9 बसर सिगांनि रिपोर्ट न 9000
9000 puna kati 2016 ni report no sing Tripura info web ni je report amno nukha ngangin tem kirmesao azaro sami sarkar azarao sekra atura CPM GMP ni sarkar फेबसं ताबो वाले मनुको TGS रok 1.5 लाख बांग्लादेशी रok नारा खानाय आरे बो नारा का तोंग नारा रा तोंग जतो ती प्रासा लीडर्स रok नि बुल बायनो तिनी ओ जनरेशन ताबो आनी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन अपकमिंग जनरेशन बरक नि कपालो आतरा बाय तक जागै तंगो हागे आफ्रोनि न्यूज report tamo Indian citizenship cost around 35,000 Indian citizenship mana ni hingga just 35,000 2016 Tripurainfo.com belai sekebang sairka 500 taka 1000 baino aadhar card naoi Indian ni nagorik ngi tongo tini ni detobo salbrum no Bangladeshi habi tongo tini ba habi tongo je news circulate mani yaglo je 1st September MHN facing the news circulate mani yaglo mane notification jari mani yaglo tebo Bangladeshi fainai border to biang ti makhogai pun fainai pun khaine kri phai citizenship apply khaipene Tripurao kono jaga thangya because Tripura no tongthai jaga manani joto kisu khainani group joto kisu khlainani jaga Bangladeshi rongni buni desh ni busuk Afghanistan ni phai busuk ni Pakistan ni phai kya busuk Myanmar ni phai kya amuya main je chini Ghana ni desh Bangladesh ni desh Bangladeshi rok se oro faijak Hindu rok bo kebang kok no tongo tangi kiri kok sai tong ba nung neta montri nung kiri we achuk thaini bagi nung saya tong ta no tang saya tong ba Hindu ki kre Hindu no kebang Tripura hasteo Hindu no kebang joton se kebang Hindu no tarpore thuruksa rok bo kebang kok no kom ye borok bo joton illegal immigrants फिर मानथाय सबके सबनी सेकजागै तंग तिनी 100 जन चाकरी वो जे 100 रोस्टर पॉइंट तिये कयजन तिप्रासा एसटी सीट मान बसे कमिखा ताबुक साना थांगा गंके जे अमो त्रिपुरा इनफो वेनि जे रिपोर्ट आजरानी 65,000 बांग्लादेशी रो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड स्पेशल government provided 65,000 Bangladeshis enter Agartala illegally in last 3 years. Mane azorao 2014, 15, 16 প্রায় 65,000 Bangladeshi habka the government providing special facilities মানে Tripura government special facilities ritongo azorao CPM ni jorani kok CPM ni jorani poreo जेफ्रो IPFT पे BJP सरकार फाइका 2018 तामुन खाना अमा आनी रिपोर्ट yang kesam report Tripura info ni report na saitong omo 3 বছর আছে azarao 3 বছর omo ji sikang 1971 ni hoite nung taini 2025 jora busuk hap kana next je dino 2026 ba 27 delimitation ngono census report faino Tripura angke bekak kelima se wanai tonga 16% 17% खबजाक चिनो खबजाक लिया हाय नं सिनाय तिने आबगेने आमरा बांग्ले पार्टी रक नि आसकनो हिम्मत बरक हानि बुसा रक नसे नरै रखलाय मा हायखलाय बरक से हानि बुसा Tripura बांगली कक सावो Tripura बांगले नि पपुलेशन गोबां हनै बरक अमा हायके क्लेम खाय दंखा तै आबार तिनि बीजेपी नि स्टेट प्रेसिडेंट श्री भट्टाचार्य Mandai asison dangangai tanglai mani kok no se khursai press meet khlai ko CPM rok ta point pun khlaya nai oi bosor tin buska ka asison danga bai tini ni press meet amno bang extra ke phunugono nasing tongdi tinin press meet koi bosor ka kha tini bai raino 25 bosor 45 bosor kaitom Tripura asison danga bo tam khangka busuk Tripura sarang tongthai tini Khairpur puraton Agartala kesam aguli ini hinjago amo joton Tripura sani jagani tongmani joton najaba ke lama gana ni Tripura sa bolong bisingu makharka lama gana joton kobja komunile amo kubui kok tam ke citizenship amendment tai 10 bosor te
apply khainani ri rekha tong thogin bodor khulgin bahari phailai tabu huija tong comments ri tong ko koigin bisingo citizens mani thangnai hne apply khaike bor bangladeshi ada Delhi romjak tongo Kanchanpur yang joto romjak tongo kuna action naya because tiprasarok sir kuthini saiman ka abagino Arunachal hani basarok ni bagai safe and secure 100%, Nagaland 100% safe and secure, and Mizoram 100% safe and secure, Meghalaya 95% safe and secure, 5% ni bagi bo unsecure ngai borok soba khlai tong Meghalaya, and Sikkim also 100% safe and secure except Assam and Tripura. 36 schedule area wo Citizenship Amendment Act lagu ungya nin TTADC area bo cover khlai sek toya da truk je DC village tongman general lo tlang thangjaka omo haikino tlang jago haike haina hai azora o 35000 rang bai mano 65000 borok no government providing special facilities nei ga tai ang joto so poi sana nangya last nibo ang side in addition some Bangladeshis are doing anti-India activities. Many border area Bangladeshis are also doing smuggling, money laundering, and providing duplicate INR currency in our country. Boroktam khlaitong money laundering haikapsin Indian fake currency so business khlaitong azorawo mani kubang kuno the due to these Bangladeshis, the number of crime cases are increasing day by day with a boost present government providing the special facilities as they are giving their votes in the name of CPM. Mane tamni sikya jodishino boro CPM ne vote rakhang hai borong facility to na Indian nagorik khlai tongnai pheba crime rate ke bari tong angtam sanai CPM adino debra tabuni government yagra tam farak tong kongso kom azora wo Bangladeshi go back ni choba khlaina ni to rights to tongkhu tini Bangladeshi go back ni nani joto citizens apply khlaijak nang Bangladeshi go back nga communal ni pun bujak nai amra Bangla party rok manja khana bo batar jagya joto borong saya party ni kokso only party am party ni kokna sao joto community niya borong ni je ama hai movement borong je nasil mung jemon nagorik surakha monchoni Anupnath Pinaknath chungni borok ni hayada tai tam khlaika therefore many people enter into India and their most favorite place is Tripura because the CPM government is giving them full support to increase cadre base. Bangladeshi rok ni habui tongman bagi first choice all over India wo only Tripura chikon sasa mukhya dwar tam kaka azora wo government facility ro borong ni gunda mafia ngi sam khlainen bagi why not present oba ahi punung mano bising ni kok punung mano dirike Bangladeshi habja gediba citizenship amendment bill pass kha dosra mata bo khaklo guli ma sakha tabutai 10 বছর ni bagi রিরুখা যেপ্রো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন জারি খালাইকা যে বাংলাদেশি ফাইনাল রং রতুই কারি দিহনে রমই উজবেক খালাই দিহনে কয়েকটা স্টেট খালাইকা ত্রিপুরা খালাইজাকা আনসার ক্লিয়ার ngatamo government giving full support some special case they are being the provide government jobs other facilities present government support all the Bangladeshi in condition of giving vote in the name of CPM sakiri ro joto kishu ro jodi shino CPM no vote rakhanke gete kaisa gwan ama sinja koka haise in addition Tripura is India wants only state where the number of the issue Aadhaar card are more than 1 lakh is on unknown known population mane Tripura ni khos khob jagya e ang tabu muituman kha te kaisen pore amna sawono tinini okok tuma special of prime time
बेलायखौनो नाखौ माने त्रिपुरा हास्टेरावनि आं 2016 नि क'क्राझार साइटंखौ 2017 18 19 20 21 22 23 24 25 सेम कंडीशन कोनो डिफरेंट करे हेमा दङ आनि फासिंथि कोनो डिफरेंट करे हेमा दङ तमो देयर इज another picture of India Bangla cross Bangladesh Indo Bangla cross border magic that in last 3 years over 65,000 Bangladeshis entered in Agartala illegally and all of them got their Indian citizenship kit Bharat nichini Indian nagorik taman kha which has PRTC certificate ration card and voter ID card legally in just 35,000 65,000 borok no amo Tripura info weni boni report 65,000 no 2016 asagro jaka azora CPM ni sarkar kono sana krui kono saimaya khnai sildi dabothir oifon rok di haike hasimu hupel di Tripura sarok ni condition tai kesa in additional Tripura is India's one and only state where the number of issue Aadhaar card are more than 1 lakh azorao tabang hawa kokno muituman kha o report no porikhange tini kobangko unangnai kono sanani ko krui 2016 ni haino tabu bo same condition no ngui tongo Kanjanpuro sengti saka oro thange Bangladeshi rkhlai lekha kono manya kol West Bengal ni Balurghat ni kaisa BJP ni leaders ni statement BJP leaders bo khoroksa wanji no keba bo real Indian wanji an motingka bun bo statement ro kokhe haise chin bokhrogo bo phayo haibon joto to sarai gya Tripura haste po ang to mas hasinai no joto to sarai gya sana thangangke Aadhaar card apply khlaimani Aadhaar card apply khlaimani joto khlaimani je ketal serai besa asainai rok ni bisi songka bangna naw pheba Tripura haste bus bangka amo bachin thani data kri West Bengal to pro data kario busuk Aadhaar card snamjaka Tripura busuk population barikha 10 bosor ni pore se saimano omonse sikang saimana ni bagai na kune NGO teams da khlaika NGO teams omono tui samung da khlai tong ani thani report kroi tongkhang kang ke to kaham ko lukuni buskang report study press meet khlai joto copy redi bufro Aadhaar card busno sabno rozaka haikono Bangladeshi manjak thango pheba Tripura saro khlainas nai educated borok যে শিক্ষিত বড়রক কখনো কখনো প্রনাউন্সিয়েশন আনি অঙ্গিথাঙ্গ ফাটফাট সামাবাই আমনো তুই নর আনতা যদি প্রনাউন্সিয়েশন চাই nei rok nor bengena ni ta thangdi angko bisi kok sai tong bekhani kok kare oi highly educated rok borokhe government job ni bagi thangka chakri khe 60 bosor aram se 2 tala 3 tala building tangi nok bihik besabai tongnani amo wansogui lai thangpayo chin Tripura sarok TCS officer bo khub kom SDM kom DM kom abagi sing saimeya TCS officer ti bo khub belaikhon kom qualified ing thango tai amo bo sabni under tongnana gobangko no nge police level bo direct sub inspector hindi direct SDPO ha Jews rank ni TSR bo assistant commandant rank ni busukle bangba sin Tripura saro amro noke apply khlaileya amro noke khlaina naya direct sub inspector rango haikoba direct SDPO rango TPSC TCS porikha roi ama hairongno naya abagina sentini omosuk saimainena pheba thungjago omo kubi ko khaisi thungjago nge tabu sana thangkangke omo hai record tuinai borok to de tong nainai to de tong Tripura san bisingo state government ni bisingti to busuk Aadhaar card Tripura busuk nagrikta barikha busuk citizens barikha amto sin thani report kring sing tam sanai ba busanai norok suno tangi chungiya noitno comment ro norok tangi borok ni montri no tangi chungiya borok ni kono tangi chungiya nei সাধারণত ang manjaman kok sauna ang kokhno pogya en botini ang news nai tongkha bo Tripura sa nung bahai ke leader sangi phai nung bahai ke biang ti phai nono bang khensa nai na
tini bang muti mano fiable lukuro comments rerui saw bo organization samenya la all OBC ni mani kok borok de sa ni palema dino khoroksa মন্ত্রী রতনলাল নাথ tongo tei koikjon mantri tongo borok kok singna thangmase sat nangya tiprasa media no bo bini gana o মন্ত্রী রতনলাল নাথ nango ano hai ke nori horo ulo মন্ত্রী রতনলাল নাথ ang ulo sasiwan hnoi Robindra Bhavan bwskango joton bwskango press meet khlai saka pheba a tiprasa hai bo hai tiprasa tongmani bagi no tini tiprasa kologoi tong ang pogya tini bo 2-3 bar prime time saka nono pogya nang ane se kebang kung okra ang nono pogya nang je tiprasa rok no nang omahai no khlayo ang saimano ang sab saitong omani bagani tini norok ni buku illegal immigrants ni bagi mungsa sarigya kasi report data kari tui faimia lokuni biskang tui press conference khlai man ya ang bahai ke emla mang how I can becoming emle MDCs pension sanan bagi presently emle ro wansuk to are kok dai sai ku yang sara jibon sanan bagi pension mansine 5 বছর आराम से काटुगना छापो बस amhain kaise video viral kable tabo kilani rang poza tui miya no viral amo ang next to fayen sabo ngoni mungtamo belai no wanam sinja haike serai katalog ni se bisi aadhar card rok apply unani nango document rok birth certificate rok phiaba sinota mo nugiman back deto da tam khai SDM rok duplicate tam khlai 15 থেকে 30-35 বছর নিছে নাই উংজাগি তং অমাহাইন উংনা তিনিংখা অমো ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস রক tabuk citizens nanan bagai balaikin borong bagi tu good news borok pun wak tok wak ya pun tok elis mas rok borok salai mani kulpai ya kalai sakabo mani thangnai aro kuma কোনো problem kori sable romnai ba romnai sabo nungda romnai nin tiprasarok ni montri hindi leaders hindi baksa kaham no joto to hanyaya joto na aji kun sanan kokrei age tiprasarok ni kepal o TTDC area 6 schedule no sudi bansri narak manja aro to citizenship amendment act lagungia hake ST illegal tongo hindu je hapainero borok oromanya tabuk men TTDC government ni thanio komse kom TTDC area no safe and secure khlainan bagi borok ni thani amo sudi narak manli general ge bat nor sidi TTDC area sudi narak manli anga ge 6 schedule area o tiprasarok tuyo kosokoi thangmankha sengoma haibunu kha khorokse MLA Poldang Su Koram Sorani bosaka next assembly season o citizenship amendment act ni tai 10 years jora bari 2025 jora khlaimani 2014 ni pore 2025 jora khlaimani amno bo khorang ti sanai hnai bo boni Facebook o rekha tai baki MLA rok tam sanai saya saimanya baksa to contractor bai rangsa lainani pesto busy bro saimanya tabok lukrok kisa expect khlaimano MLA Ronjit Debroma hindi MLA Polda Sung hindi tai koyekjana borok ni thanio expect khlaimano assembly je kokti sawnai amobo approval da manya habiro mati sanai ti saya sarato kuno krui tai 10 বছর bari thangka omoni tabsjorate exercise dangkha naka citizenship issue da khlaijak tong amo sini thani ponjusung ta ponju saimanya ake tinin prime time asu jorano amplen kok saka dukhu nango asu chir khogoi kok salaimani kisa baka helengumani haino hai tokhe joto borok khamiya ang keb community no tui saya je kesar major mane amra bangali party je agli borok oma ke samne omo pura tiprasa society no borok threat mani kok tiprasa society no borok bangladeshi go back mani joto bangali rok no hinya only illegal immigrants bangladeshi no se bangladeshi go back no jodi no borok bo real indian gangke nini besani sakri bo sekjanai nini man thai bo sekjanai jotoni sekjanai simya nin bo sekjanai bat sengke kemai thangnai jeban kus rajbongsi rok kemai thangmani hai gobang kun kemai thangmani hai sini jati tiprasa jati bo bilopung thangnai tiprasa ni main core demand tamo amno teaching next episode kok salainai tinin bagai asugno tokhe tiprasa rok chobani sara lamakrei
haikaba omahino ngi tongkhang ke mur power tamot tawa itai tai ta ni tongkhang ke jora table lai tongnai separate state sara to Tripura rok kono nuhurliya haisi খুলঙ্কা। তাহলে যদি পশ্চিমবঙ্গের আমরা জেলা অনুসারে আধার কার্ড তৈরির যদি পার্সেন্টেজ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাওয়া উচিত যে আমাদের 0 থেকে 5 বছর বয়স্ক বাচ্চা যারা, তাদের আধার কার্ডের অ্যাপ্লিকেশন বেশি হওয়ার উচিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে 18 থেকে 25 বছর সেই বাচ্চাদের আধার কার্ডে অ্যাপ্লিকেশনের পার্সেন্টেজ বা শতকরা হিসেবে অনেক বেশি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা তুমি 25 বছরে যদি তুমি আধার কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করো, তাহলে 24 বছর অবধি তুমি কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে? বাংলাদেশে ছিলে। এবার বাংলাদেশে থাকলে দু রকমের হতে পারে। আমাদের বিরোধীরা আবার মানুষকে বোকা বানানোতে এক্সপার্ট, সেজন্য আমাদেরকে খুব ক্লিয়ার বুঝে রাখতে হবে। বাংলাদেশ থেকে যদি আসা হিন্দু হয়, তাহলে সে কি হবে? সে হচ্ছে আমাদের রিফিউজি, শরণার্থী। তারা অনুপ্রবেশকারী নয়, কারণ তারা সে সময় বলে যায়নি যে আমি এই নাপাক ভূমিতে থাকবো না, আমি এই দেশ ছেড়ে চলে যাব, এটা বলিনি। তার দিনের দেশ রাত্রিবেলা সে দেখলো যে সেটা বিদেশ হয়ে গেল, সে ভারতবর্ষে আসতে পারছে না। এই দায়টা তাদের নয়। সেই সময় যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশ ভাগ করার, এই দায়টা সেই সমস্ত নেতৃত্বের, তাদের দায়। এবং আমি নট অ্যাজ এ মন্ত্রী, আমি মন্ত্রী হিসেবে নয়, আমি সাংসদ হিসেবে নয়, আমি সাধারণ একজন বাঙালি হিসেবে মনে করি আমার মন্তব্যকে মিসকোট করতে পারে যে মন্ত্রী বলেছে। আমি পরিষ্কার বলেছি আমি মন্ত্রী হিসেবে বলছি না। আমার এটা ব্যক্তিগত চিন্তন, ব্যক্তিগত আমার মত, যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গটা তৈরি হয়েছিল হিন্দু বাঙালিদের জন্য, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যখন কোনো হিন্দু বাঙালি